Hapon dul. Break lang na ako ning amuang floringan ugma dul. Talianan na lang ni dul tie wire. Nanay bakal ni dul gilatag. Talianan na lang ni tie wire ayuhon ra ning kabiliyaan ni inig tali na. Kay nagikis-ikis pa oh. Amurang gisukdan-daan dul dahil ugma talian ni pag magtali mag-flooring na. Pitik na mo dul oh. Para sa flooring. Pitik. Flooring na dul. Ready to flooring na yung ugma dul. Kung mag-flooring nga ni dul, sitting limig bangko diha. Mag-flooring. Nga nagbangko. Mag-plaster na siya dul. Doyo dul, mag-plaster. Concrete nga lingkuranan na dado, concrete nga bangko diha ibutang ang nay kabilya. Puringanan na lang ugma ready. Mo ang kon. Mo ang graba kutunon pag-uban na hina dito. Moro to dol, daghang salamat dol. Paki-support lang sa kong vlog matag adlaw dol. Paki-follow lang, like and share. Nagbaka sakali lang dol. Daghang salamat dol sa paglantaw. Thank you for watching.